Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, evening, ladies and gentlemen, thank you for tuning in. Today, we are dedication or enter deep segment to article or critical economic development is further reshaping the financial landscape of our nation. And the education that directly affect every single household, every small business, and the entire supply chain network from just the cost. And this is latest news in YouTube. So this is Pertamina in Indonesia or in Macau, Indonesia. I think in this is just a short while ago, the government officially announced a sweeping price adjustment for both subsidy uh, and on subsidy for this not just minor inflation in the energy market. Menjadi Rp17.000 per liter, alias naik sekitar 34%. Adapun untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar terpantau tidak mengalami perubahan. Naikan harga BBM non subsidi hingga 34% diturunkan para pengendara motor. Warga menilai lonjakan harga tergolong mendadak dan terlalu tinggi. Start in 10 Juni 2006. Pertama saya tanggapannya seperti apa? Kaget sih, karena kan dampak buat kita juga berasa ya. Per liternya juga kan hampir 4.000 kan. This is not just minor fluctuation in the energy market. This is that's the fiscal receive that has immediately sparked interest public debate. Market anxiety and whispered concern about the future of inflation and living costs. To understand the scale of this policy. Selamat siang Ika dan juga pemirsa, memang betul sekali bahwa PT Pertamina Patraniaga ini menyesuaikan harga BBM subsidi yakni Pertamax RON 92 dan Pertamax Green RON 95 Let's first look closely at the direct numbers that look affect immediately this weekend. The country's most widely in consumer subsidy gasoline provide its millions of motorcycle riders, public transport drivers, and most middle class gradually on every day as they got eligibility from 7,650 rupiah to 10,000 rupiah per ton. At the same time, subsidies diesel economically solar would act as the absolute backbone for logistic trucks distribution flats and agricultural machinery was adjusted upward from 5,150 rupiah to 600 and 800 rupiah per liter. Right. Now subsidy falls including calculated hikes to align with current global standards. Okay. For this, landing up to this official announcement, to the public had already sensed the strong panic buying was reported nationwide.
in almost every major city, from the central hubs of Jakarta and Medan to the regional districts, kilometers long with format a petrol station and motorists waited for horse under the night sky and desperate to fill up their fuel tanks one last time at the outlets before the high class just now display sensitive. Our society is to the cost of energy alone tonight. We will unpack the culprit behind the government's decisions, analyze the imminent economic shock wafers, and evaluate what this means for the average consumer over the next 12 months. And energy global now we must look at the why did the administration choose to take such risky and deploy unpopular path to answer this have to look directly at the sets budget, the APBN, and the has realities of the global current oil market. And during a nationwide television press conference, the president, accompanied by the Minister of Finance and the Minister of Energy, made it container clear that keeping fuel prices at their previous article was news launcher. Uh, a sustainable option for the country's financial health. The core of the problem is in skyrocketing cost of global oil, driven up by geopolitical tensions, supply chain disruption, and shifting points pandemic energy demands our way. Bahwa memang sejumlah pelanggan yang mengantre di antrean ini mengaku mereka sebelumnya adalah pengguna Pertamax, namun mereka beralih menjadi menggunakan Pertalite karena harganya yang melambung lebih dari 30%. Nah, Ikra dan And juga from Mufita, saya akan mengajak Pertalite Anda to untuk mencoba mengajak move to berbincang dengan Pertamax salah satu because pengguna Pertamax dari and Pertamina untuk mengetahui 600 apakah yes. sebenarnya mereka sebelumnya pengguna Pertamax yang beralih menjadi Pertalite. Selamat siang Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya saya mau bertanya Bapak Because sebelumnya go on pengguna Pertamax in atau Pertamax ini and sudah menggunakan so Pertalite dari lama Pak? people Kalau boleh tahu choose ini Bapak menggunakan Pertalite karena to memang pengaruh dari harga Pertalite Pertamax because naik atau go on bagaimana? Pertamax Pastinya ya. Dari 12.000 ke 16 tuh nggak masuk akal sih. from Narik juga kayak ya mending ganti aja dah gitu. Sebelumnya nama Bapak siapa Mas? Taufik. Pak Taufik, mungkin boleh sambil maju aja Pak agar tidak mengganggu antrian. Nah, oke. Pak well Taufik, ini kan from memang tadi 12 menyebutkan ya kalau 2000 kenaikan harga Pertamax ini hampir to Rp4.000. Tanggapannya seperti apa sebagai pengguna ojol? 10,000 Pengendara ojol Mas? Sangat susah ya, soalnya kan kita juga ngitungnya kualitas juga. Kalau buat kendaraan ojol tuh hitungnya ron juga, jadi makin tinggi ronnya makin harus buat bensin juga, buat kendaraan juga kan. Pertamax Jadi buat perawatan motor from jadi kalau Pertamaxnya naik 12 ya nggak mau kita harus pakai Pertalite. 2000 Jadi to kalau maksa pakai Pertamax kan so susah banget, people nggak nutup tetap are pendapatannya ntar gitu loh. Mungkin izin bisa ambil maju sedikit. Oke. Nah, Pak all Taufik public sebagai purchase pengendara ojek online begitu ini harapannya bagaimana untuk pemerintah Okay. setelah During a nationwide television press conference, the president, accompanied by the Minister of Finance, the Minister of Energy, made it clear that keeping fuel prices at their previous article laws were no longer sustainable option for the country financial health. The core of the problem lies in the skyrocketing cost of global oil driven up by geopolitical tension, supply chain disruption, and shifting post-pandemic energy demands worldwide. According to the Ministry of Finance, the national energy subsidy budget had literally tripled within a single fiscal year originally.
The states had allocated around 152 trillion rupiah for energy subsidies. However, as global oil prices constantly reaches the threshold of $100 per barrel, the subsidy bill billioned out of control, raising an astronomical 592 trillion rupiah. And the government uh, urged President immediately the subsidy bill would uh, continue to hammer state funds, apparently reaching over 600 trillion rupiah by the end of the year. In their view, continuing to heavily subsidize fraud was no longer a form of public protection, but rather a structural threat to the state's financial stability. The administration repeatedly emphasized the stark statistic. Nearly 8% of subsidy was historically being consumed by well-off nationals who owned private cars rather than the lower income demographic from whom the subsidy was originally intended. Adanya penyesuaian harga BBM subsidi ini. Kayak ya mending ganti aja dah gitu. Sebelumnya nama Bapak siapa, Mas? Taufik. Pak Taufik, mungkin boleh sambil maju aja Pak agar tidak mengganggu antrian. Nah, oke. Pak Taufik, ini kan memang tadi sudah disebutkan ya kalau kenaikan harga Pertamax ini hampir Rp4.000. Tanggapannya seperti apa sebagai pengguna ojol? So Pertamax Sangat so susah ya, karena kan 60% kita juga hitungnya kualitas juga, walaupun kendaraan ojol tuh hitungnya Terus road ojol. juga, jadi makin tinggi You roadnya pay. makin bagus buat bensin juga kendaraan juga kan. Shopee Jadi buat perawatan motor juga agak berkurang. Jadi kalau Pertamaxnya naik ya mau nggak mau kita harus pakai Pertalite gitu. Jadi kalau maksa pakai Pertamax kan susah banget, nggak nutup tetap pendapatannya ntar gitu loh. Mungkin izin bisa ambil maju sedikit. Therefore, the Oke. fiscal narrative Pak Taufik sebagai present pengendara the ojek public online begitu is ini one of relation. harapannya bagaimana untuk And the sex pemerintah times it not distressing the budget, harga BBM non subsidi ini? but shifting it, plan to take the tradition of RPSF from the fuel pumps and radio Lagi naik semua, dolar juga lagi naik, cuman source funds sebisa toward. mungkin pertaniannya subsidi aja, is oke gitu. Biar subsidi biar tetap normal aja. Kalau emang Pertamax mau dinaikin ya nggak apa-apa lah, tapi Pertalite-nya jangan disusahin stoknya. So Pertalite Banyak juga pom-pom yang until non-pertamina on the kayak price Swasta 3 per 3 to udah like jual Pertalite, Pertamax. jadi susahnya di situ sih. But sustaining a Yang penting good subsidi plan jadi to aja take the biar trend of aman, RPSF biar kita from yang the harusnya fuel menikmati pumps subsidi and dapat bisa redirect menikmati those subsidi aja. Itu aja sih. funds Terima kasih banyak, towards Pak Taufik. Semoga improvement selamat di jalan dan sehat and selalu. education Terima kasih, selamat rival, siang. while Ini the setelah kita sudah mendengar bersama-sama bagaimana tanggapan dari macroeconomic pengguna logic BBM mix yang tadinya perfect sense menggunakan non on subsidi a menjadi spreadsheet BBM in the subsidi, Ministry dan of kalau Finance. kami The dapat sampaikan macroeconomic memang terkait reality on the Pertalite ground ini paints dari Menteri a vastly SDM different Bahlil and much Lahadalia more menegaskan painful bahwa picture untuk for harga BBM the subsidi ordinary setidaknya untuk contagion Pertalite dan solar as we tidak move akan mengalami into kenaikan the harga structural setidaknya impact of the sampai policy. akhir 2026. Dan dari PT Pertamina Patraniaga pun juga menegaskan bahwa untuk penyesuaian harga BBM non subsidi ini sudah dikoordinasikan dengan pemerintah selaku regulator, dan untuk penyesuaian harga ini saat memang menyesuaikan dengan harga minyak global. Sementara demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Terima kasih Rindy Salsabila mengabarkan langsung dari salah satu SPBU yang ada di Jakarta. Terima kasih Rindy, selamat siang, selamat bertugas. It's all already adjusted from pemerintah for the orange rice Pertamax. Menjadi 17.000 per
This is previously price Pertamax. 12,000 per liter. This is news. Price news. 17. This is Pertamax Green. This is Pertamax one, and usually for public use. This is as we move into the structure of the policy, we must realize that fuel is not just a rhetoric commodity, it is fundamental building of the modern economy. When you raise the price of fuel, you automatically raise the cost of the distance. Liter. Artinya ini memang kenaikannya sekitar 30% lebih. Dan tadi kamu sudah berbincang. Sampai Indonesia Malam kembali, kami akan membahas soal persepsi hari ini. Harga BBM konsumsi mengalami kenaikan. BBM jenis Pertamax mengalami kenaikan terbesar dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Lalu bagaimana dampak kenaikan BBM konsumsi ini? Kita akan bahas bersama Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Pacjaya dan Ekonomi Indef M. Rizal Taufikur Rahman. Pak Bambang, selamat malam. Mas Rizal, And selamat malam. because subsidy deals has ration by 30%, logistics, compliance, everything, overnight search, and the preparing operational costs for kill. BBM non subsidi jadi Rp16.250 per liter. Kenaikannya cukup signifikan 30%. Karenanya tidak heran ada reaksi yang muncul di masyarakat. Mas Rizal, sebenarnya apakah ini sudah di momen yang tepat dan keputusan yang tepat untuk menaikkan harga BBM non subsidi, Mas? Ya, kalau kita lihat secara ekonomi ya, penyesuaian harga BBM non subsidi ini adalah memang konsekuensi logis dari kenaikan biaya pasokan yang akibat melemahnya nilai tukar rupiah, masih tingginya harga energi global. Tentu apalagi situasi rupiah yang sempat menembus 2018 Well, typically accounts for 40 additional significantly more expensive transport, social, private the freight and delivery tariffs will have to be adjusted upward by latest 15 to 25% just to maintain basic business viability. Dirasa nampaknya perlu ya, tetapi harga domestiknya tentu akan mencerminan dari biaya realnya. Tapi kalau kemudian situasi kurs, kemudian inflation, imported, kemudian juga serta efisiensi market, maka kalau kemudian kita lihat dari perspektif ekonomi makro gitu ya, momentum kenaikan ini memang itu kalau saya katakan ideal ya belum ideal gitu ya. Karena daya beli masyarakat, pertama daya beli masyarakat ya sekarang itu kan sedang fase melemah gitu ya, yang tercermin dari melambatnya konsumsi rumah tangga katakan, atau juga penurunan indeks keyakinan konsumen ya dari 1, 2, 3 di bulan April ya, kemudian Mei kan turun gitu ya, itu juga mencerminkan. Kemudian juga mulai meningkatnya tekanan biaya hidup, ini juga saya kira menjadi structural inflation and purchasing power. Nah, ketika kebijakan This moneter brings juga sedang us to the absolute penyesuaian core economic harga picture BBM of bisa sudden fell berpotensi price ya, hike to memperkuat the Lemoyne terhadap rate of structural inflation misalnya and kalau domestic misalnya version of public purchasing power. When we look tentu at itu economics, inflation is often beban described ya, as atau juga a biaya hidden kredit tax juga on akan naik, working ya, class. terutama But untuk inflation kredit is yang, triggered directly by energy prices. It becomes an entirely different beast. It is not just a global crash in the chase of luxury goods. It is an immediately aggressive speed in the chase of basic survival. Mas Rizal,
Okay, maybe that's all. Thank you. This is for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.